जा जा रे भासी भासी जा କିଛି ନାହିଁ ଏ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଛୋଟବେଳେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରିନ ଜୋରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଯଦି ନେଇକି ଭସେଇନ ତମ ଛୋଟ ବେଳ ଅଧୁରା ତା କାହାଣୀ ମନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧୁମ୍ ଧଡ଼ାକ ବର୍ଷାରେ मोर मन है कहीं चलना टी कागज डंगा कर भसैबा आ मत कि से कला जना ना से मुझर घर जो आर्टिस्ट अच्छा कहली टी बन दियो कागज डंगा से कहते तू भसैबू तो मुझे अरे ये गोटे कहवा कथा तापर मो भर थी से जो पिलालिया गुणटा को आविर्भाव करके डंगा टी नहीं सीधा चलीगली रोड को देखी पारे केमी गोटे कृत्रिम नदीटे तापर आसिक वर्षार छेटा सहित टिके खेला सतरे प्रकृति सहित एतिक टाइम स्पेंड करवा केते भल लगे निजर मन को शांत करने এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଥେରାପି। ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚା ପିଇନ କେନ୍ତା ହବ ଆସିଲି ନିଜେ ଚା କରିଦେଲି ପିଇଦେଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଦେବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ।